बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4th क्लास, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। आज से हमने आपकी इंग्लिश की बुक शुरू की हुई है, जिसमें हम आज यूनिट नंबर 5 थैंक यू लॉर्ड, अल्लाह ताला तेरा शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका शुक्रिया। इसमें हम लर्निंग आउटकम्स, हम इसमें जो बाद में जो एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि पोइम को एक्शंस के साथ पढ़ना कैसे है और फिर लाउड आवाज़ में किस तरह पढ़ना है और अप्लाई पंक्चुएशंस इसमें सीखेंगे। फिर रिस्ट्रिक्शंस, प्रोनाउंस की पहचान, फिर क्लासिफाई वर्ड्स, बिगन और एंड, यानी लफ्ज़ों को स्टार्ट करना और फिर एंड तक लेके जाना। सेम 3 कॉन्टेक्ट्स कॉलम्स में उसको करेंगे। फिर हैव का इस्तेमाल इसमें करेंगे हम और मैक्सिमल फेमिनल के बारे में सीखेंगे कि वो कैसे बनाते हैं। और फिर लोकल आइडेंटिफाई, डेफिनेट, बिटवीन, यूज़ सम, सिंपल पेयर्स और ह्यूमन से, इस तरह की हम इसकी एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। शुरू करने से पहले गेटिंग स्टार्ट, लुक एट द पिक्चर एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग। आप इस तस्वीर को देखें और बताएं कि क्या हो रहा है इसमें। ये देखो बच्चों, ये एक लड़का है या एक मैन है जिसने के अपने हाथ में एक्स पकड़ा हुआ है और ये दरख्त काट रहा है। ये पीछे भी दरख्त कटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और ये जब दरख्त काट रहा है तो दरख्त उससे ये रिक्वेस्ट कर रहा है और उसको कह रहा है कि प्लीज़ डोंट किल मी, कि मुझे ना काटो। आई गिव यू ऑक्सीजन एंड शेल्टर, कि मैं तुम्हें साया और तुम्हारे लिए इधर आराम करने की जगह फ्राहम करता हूँ। मुझे ना काटो, इसलिए तुमको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब लेट्स टॉक, कुछ बात करेंगे। अ मैन इज़ कटिंग अ ट्री, इट इज़ अ राइट एक्ट, कि वो कह रहे हैं कि एक आदमी जो है इस तस्वीर में दरख्त काट रहा है, क्या ये सही मामला, क्या ये सही अमल है? तो आप कहेंगे नो, इट इज़ नॉट राइट एक्ट, ये एक अच्छा अमल नहीं है। व्हाट विल हैपन टू द एनवायरनमेंट इफ़ ट्रीज आर कट फॉर वुड एंड फ्यूल, के क्या होगा हमारे माहौल पर, इसका क्या असर होगा कि अगर हम दरख्त काटेंगे अपने लकड़ी के लिए और जलाने के लिए। दरख्तों को जब हम काट देंगे तो इसका क्या असर होगा हमारे माहौल पर? तो आप कहेंगे द our environment is polluted because there was mosque, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाएगी और वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है। व्हाट अदर बेनिफिट्स कैन वी गेट फ्रॉम ट्रीज़, कि ट्रीज़ दरख्तों से हम और क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। एक तो ये है कि ये हमें शेल्टर देता है और ऑक्सीजन फ्राहम करता है। दूसरे ये है कि इससे हम वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज़ एंड ऑक्सीजन, शेल्टर एंड शेल्टर एक्सेट्रा। पोएम की तरफ आते हैं। थैंक यू लॉर्ड, अल्लाह ताला आपका शुक्रिया। ये जो इसका टाइटल है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपका शुक्रिया। और ये पोएम हमारे लिए मैरी फेयर चाइल्ड ने लिखी है। ये एक शायरा है और इसने बड़ी खूबसूरती से अल्लाह ताला की नेमतों को बयान किया है इस नज़्म में। और ये एक स्टेंज़ा नज़्म है जिसको हम रुबाई कहते हैं। रुबाई में कितने शेर होते हैं? एक बंद में 4 अशार होते हैं और ये रुबाई की तर्ज पर लिखा गया स्टेंज़ा है।
अब प्री रीडिंग में हम रीड द टाइटल एंड टेल व्हाट द पोएम कैन बी अबाउट। उन्होंने कहा है कि आप पोएम का जो टाइटल है वो पढ़ें और ये बताएं कि ये किसके बारे में लिखा गया है। पोएम का टाइटल है थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, अल्लाह ताला का शुक्रिया, अल्लाह ताला तेरा शुक्रिया। और ये पोएम अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में लिखी गई है। डू यू प्रे फॉर थिंग्स you need? Do you pray for things you need? Yes, we pray for things if we need. अच्छा, अब नज़्म शुरू करते हैं। नज़्म का पहला जो स्टेंजा है उसमें जो शायरा है वो अल्लाह ताला से कहती है, लॉर्ड ए अल्लाह ताला, इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे, कि मैं हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर बाय टेकिंग अ मोमेंट टू बो एंड प्रे, कि मैं हर लम्हे आपके आगे झुकती हूँ और तुम्हारी तारीफ़ करती हूँ। आई स्टार्ट विद थैंक्स, मैं विद थैंक्स एंड देन गिव प्रेज़, मैं जो स्टार्ट है, जो उसका आगाज़ है, वो शुक्रिया से करती हूँ। बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ अल्लाह ताला। जब मैं प्रेयर्स वगैरह स्टार्ट करती हूँ तो मैं उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। एंड देन गिव प्रेज़, और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तारीफ़ करती हूँ। फॉर ऑल योर काइंड एंड लवलिंग वेज़, आप अल्लाह ताला, फॉर ऑल योर, ए अल्लाह ताला, मैं आपकी मेहरबानियों और मोहब्बत के तरीक़ों को देखकर मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और फिर आपके लिए मेरे मुँह से तारीफ़ी कलमात निकलते हैं। यानी इसमें शायरा ने सुबह सवेरे उठकर नमाज़ पढ़ने का बयान किया है कि मैं सुबह सवेरे उठकर नमाज़ पढ़ती हूँ। जो अपने दिन का आगाज़ है वो नमाज़ पढ़ने से करती हूँ। फिर मैं अल्लाह ताला के सामने झुकती हूँ और उसकी तारीफ़ करती हूँ और फिर इबादत करती हूँ अल्लाह ताला की। आई स्टार्ट विद थैंक्स, मैं उसकी हर चीज़ के बारे जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं उसके बारे में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड देन गिव प्रेज़, और फिर उसकी तारीफ़ें बयान करती हूँ। फॉर ऑल योर काइंड्स एंड लविंग वेज़, जो कि उसने हमें बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ हम पर अता की हैं और मोहब्बत करने के तरीके हमें सिखाए हैं। टुडे इफ़ सन शाइन्स टर्न्स टू रेन, आज ये धूप जो है, अगर अचानक ये धूप है वो बारिश में तब्दील हो जाए। इफ़ अ डार्क क्लाउड ब्रिंग सम पेन, और अगर ये काले बादल कुछ हमारे लिए तकलीफ़ लेकर आएँ, आई वुड नॉट डिबेट फॉर और हाइड इन फियर, तो मैं कोई शक व शुबा नहीं करूँगी और या मैं तुम्हारे जो हाइड इन फियर, और मैं अपने खौफ को छुपा लूँगी, खौफ को पीछे कर लूँगी। फॉर यू, आप तुम्हारे लिए, ए अल्लाह ताला तुम्हारे लिए, माय गॉड, ए मेरे अल्लाह ताला तुम्हारे लिए, और ऑलवेज़ नियर, क्योंकि आप हमेशा मेरे पास रहते हो। वो कहती है कि मैं अगर ये धूप अचानक बारिश में तब्दील हो जाए तो मैं इसकी कोई फ़िक्र नहीं करूँगी, और ये काले बादल जो हैं वो मुझे कुछ तकलीफ़ देंगे तो मैं आई डॉप्ट, और
میں کوئی شک و شبہ نہیں کروں گی، تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گی اور کوئی خوف مجھے نہیں آئے گا، کیونکہ اے اللہ تعالیٰ تم ہمیشہ میرے پاس رہتے ہو۔ اس میں اس نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہم جہاں بھی جائیں، جس دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اور ہمیں ایسے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کوئی خوف اور شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اس طرح کے حالات کا۔ پھر وائل ریڈنگ ہے، ہاؤ ڈز دا پوئٹ اسٹارٹ ہر ڈے، کہ جو پوئٹ ہے پوئٹ نے اپنا دن کیسے شروع کیا۔ شی اسٹارٹ ہر ڈے فور پرے اینڈ بو ان دا مارننگ، کہ اس نے اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہوئے کیا۔ پھر آئی ول ٹریول ویئر یو نیڈ، پھر آگے چل کر وہ کہتی ہے کہ میں ٹریول کروں گی، میں سفر کروں گی، ویئر یو لیڈ، جہاں تک اے اللہ تعالیٰ تم میری رہنمائی فرماؤ گے۔ آئی ول ہیلپ مائی فرینڈس ان نیڈ، میں اپنے دوستوں کی ضرورت کے وقت ان کی مدد کروں گی۔ ویئر یو سینڈ می آئی ول گو، اور اے اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی آپ مجھے بھیجو گے میں وہاں جاؤں گی۔ ود یور ہیلپ، آپ کی مدد کے ساتھ، آئی ول لرن اینڈ گرو، میں بہت کچھ سیکھوں گی اور بہت زیادہ گرو کروں گی، آگے چلوں گی، ترقی کروں گی، اور میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے بارے میں شاعرہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، جب بھی ہم کوئی سفر سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہم کہیں بھی سفر نہیں کر سکتے، اور اس کی رہنمائی کے بغیر ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آئی ول ہیلپ مائی فرینڈس، اور میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اپنے فرینڈس کی، اپنے دوستوں کی مدد نہیں کر سکتی۔ ویئر یو سینڈ می آئی ول گو، اور جہاں آپ مجھے بھیجو گے میں وہاں جاؤں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کا اس اسٹینزا میں شاعر نے بیان کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہر کام کرتے ہیں، کہ جہاں بھی جاتے ہیں، جہاں تعالیٰ ہمیں بھیجتا ہے ہم وہاں جاتے ہیں، اور اس کی مرضی کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر پاتے۔ ود یور ہیلپ آئی ول لرن اینڈ گرو، اور آپ کی ہیلپ کے بغیر ہی میں بہت کچھ سیکھتی ہوں اور ترقی کرتی ہوں۔ ہولڈ مائی فیملی ان یور ہینڈس، اور جو میری فیملی ہے، میرے خاندان کے لوگ ہیں، وہ آپ کی پناہ میں ہیں اے اللہ تعالیٰ۔ ایز وی فالو یور کمانڈس، اور جیسے ہی ہم آپ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ اینڈ آئی ول کیپ یو کلوز ان سائٹ، اور معاف کیجیے گا، اینڈ آئی ول کیپ یو کلوز ان سائٹ، اور میں پھر آپ کی نظروں کے بہت زیادہ قریب آ جاتی ہوں۔ انٹل آئی کرول ان بیڈ ٹو نائٹ، جب تک کہ میں رینگتی ہوئی رات کو اپنے بیڈ پر نہیں پہنچ جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میری فیملی کو اپنی پناہ میں رکھنا، اور ہمیں اپنے احکامات کی پابندی کرنے پر پابند کرنا، اور ہمیں ادھر ادھر نہ بھٹکانا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دینا کہ ہم آپ کی پیروی کر سکیں، آپ کے حکم کی، اپنے
آپ کے حکم کی پیروی کر سکیں اور کبھی بھی آپ کی حکم عدولی نہ کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم آپ کی نظروں کے سامنے نظروں کے قریب ہیں، کیونکہ ہر وقت تو ہمیں دیکھتا ہے اور ہماری ہر بات کو نوٹ کرتا ہے، ہر حرکت کو جانتا ہے۔ انٹل آئی کرال ان بیڈ، یہاں تک کہ جب تک میں اپنے رات کو اپنے بیڈ تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی سونے تک رینگتی ہوئی اپنے بیڈ پر نہیں پہنچ سکتی تھک ہار کر۔ پھر آگے پوسٹ ریڈنگ ہے، ہاؤ شوڈ وی ہیلپ آور فرینڈس، وی شوڈ ہیلپ آور فرینڈ ان نیڈ، کہ ہم کہ وہ پوچھتا ہے کہ آپ اپنے فرینڈز کی ہیلپ کس طرح کر سکتے ہو، کہ وی شوڈ ہیلپ آور فرینڈز ان نیڈ کہ ہم اپنے فرینڈز کی مدد ان کی ضرورت پڑنے پر کر سکتے ہیں۔ وائی ڈو وی تھینک اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ کیوں ادا کرتے ہیں۔ وی شوڈ تھینکس اللہ سبحانہ تعالیٰ فور ہیز نمبرلیس بلیسنگس، کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہت ساری لاتعداد نعمتیں عطا کی ہیں۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن میرا کیسا لگا، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔